अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 221 तक किया था और आज हम आयत नंबर 222 से आयत नंबर 227 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है, उसको ट्रांसलेट करना चाहता है तो वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल ही किए जा रहे थे कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि क्या ये चीज़ हम पर फ़र्ज़ है या ये चीज़ हमें कैसा करना चाहिए इस मामले में। पिछली जो आयात है हम यही पढ़ रहे हैं, उसमें सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके जवाब में आयत नाज़िल कर रहे हैं। तो पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम लोग वो खर्च करो जो बचा हुआ माल है। दुनिया और आखिरत की बातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों के बारे में सवाल किया जाता था। तो काफ़ी पहले यही था कि लोग जो थे यतीमों का माल अपने माल में मिलाकर खाते होते थे, मतलब उनका माल जो है अपना माल समझ कर ही खाते होते थे। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनका माल जो है खाना ऐसा है जैसे तुम लोग अपने पेट में दोज़ख के अंगारे भर रहे हो। तो इससे जो थे ना लोग वो डर गए थे और जो यतीमों का जो खाना था वो अलग पकवाते थे, अलग से उनका खाना जो बच भी जाता था तो वो सड़ता रहता था, उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम जो यतीमों का माल है अपने माल में मिलाकर खा सकते हो। मतलब अगर खाना पकाना है तो उनके थोड़े से पैसे लेकर अपने पैसे डालकर खाना पकाओ, वो भी खाएं और तुम भी खाओ क्योंकि वो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन ये नहीं कि सारा माल तुम उनका खाओ, अपना माल ना खाओ। और ये बहुत मतलब इस पर बहुत बड़ा गुनाह है। और उसके बाद हुक्म हुआ कि तुम लोग मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो मुसलमान ना हो जाए। लेकिन जो मुसलमान लोंडी है, गुलाम है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है उस मुशरिक औरत से, हालांकि वो तुम्हें पसंद भी है। लेकिन इसी तरह औरतों का भी हुक्म हुआ कि जो मुशरिक मर्द हैं उनसे निकाह तब तक ना करो जब तक वो ईमान ना लाएं, जब तक मुसलमान ना हो जाए। लेकिन तुम्हारे लिए जो गुलाम है मुसलमान वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इस पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और उसके बाद बयान फरमाया कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें अपनी आयतें जो निशानियां हैं वो खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जो काफिर है वो चाहते हैं कि तुम भटक जाओ इस्लाम से, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, बख्शिश की तरफ बुला रहा है। और नेक्स्ट हम आज करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनका, वो पूछते हैं तुमसे, सवाल करते हैं, अन के बारे में, अलमहीजी हैज के बारे में। कुल तुम कहो, हुआ वो अजन गंदगी है, नापाकी है, फ़अतज़िलू तो जुदा रहो, अन्निसा औरतों से, फिलमहीजी हैज के वक्त, वला तकरबू और ना करीब जाओ इनके, यहाँ तक के यथुन्ना वो पाक हो जाएं, फ़इज़ा फिर जब ततहरना खूब पाक हो जाएं, फ़अतुहुन्ना तो आओ इनके पास, मिन से हैसु जहाँ अमराकुम हुक्म दिया तुम्हें अल्लाहु अल्लाह ने, इन्ना बेशक अल्लाहु अल्लाह युहिब्बु मोहब्बत फरमाता है, अत्तवाबीना तौबा करने वालों की, और युहिब्बु और पसंद फरमाता है अलमुतताहिरीन खूब पाक साफ रहने वालों को। इस आयत में क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के बारे में पूछते थे लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि वो नापाकी है, तो हैज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ जब तक वो पाक ना हो जाएं। फिर जब खूब पाक हो जाएं तो इनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाले और
پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت میں حیض کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب آپ کی وائف ہے وہ حیض کی حالت میں ہو تو جو ہسبینڈ ہے ان کو چاہیے کہ ان سے دور رہیں، مطلب کہ مباشرت وغیرہ یا صحبت وغیرہ وہ نہ کریں ان دنوں میں، بلکہ جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں، بالکل غسل کر لیں، تب ان کے قریب جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تب وہ کرو۔ لیکن حیض کے وقت اپنی عورت کے قریب جانا نہیں چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ نیکسٹ، نساؤکم تمہاری عورتیں، ہرسن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو تو آؤ، ہرسکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح تم چاہو، اور قدیمو آگے بھیجو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جان لو، اَنَّکُمْ بے شک تم ملاقاہ ان سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرْ اور بشارت دو المؤمنین ایمان والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جو کھیت ہے، ہم اپنے کھیت میں جس طرح چاہے مرضی آ جا سکتے ہیں، اسی طرح اپنی بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پاکی کی حالت میں اپنی عورتوں سے جس طرح چاہو آؤ، ملو، ان سے مباشرت کرو، اس کی اجازت دی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم لوگ میری طرف ہی لٹائے جاؤ گے، میری طرف ہی تم لوگوں نے واپس آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک چیز کا حساب لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے والے ہیں، ان کو خوشخبری دو جنت کی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ بناؤ اللہ کو عُرْضًا آڑ، لِایمانکم اپنی قسموں کی وجہ سے، ان کے تبرّوا تم احسان کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں قسموں کے بارے میں حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان کا حجاب مت بناؤ، مطلب کہ اللہ کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کی قسمیں کھا کر تم لوگ غلط ملت کام نہ کرو کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اصلاح کے مطلب کہ تم اللہ کی قسمیں کھا کر نیکی کے اور تقوی کے کام کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نام کی یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، مطلب ہم قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کوئی نیک کام ہے اس پر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ اللہ کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ کہ ہم یہ کام نہ کریں گے۔ نیک کام پر حکم دیا کہ ہم یہ کام نہ کریں گے، جیسے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اس پر حکم آیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نیکسٹ، لا یؤاخذکم پکڑ نہیں فرمائے گا تمہاری اللہ باللغو بے معنی پر، فیما ایمانکم تمہاری قسموں کی، ولیکن اور لیکن، یؤاخذ پکڑ فرماتا ہے تمہاری، بما اس وجہ سے، کسبت جو کمایا تم نے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، حلیم اور بردبار ہے، بڑا حلم والا ہے۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اس آیت میں کیا بیان فرمایا کہ جو اچانک ہمارے منہ سے قسمیں نکل جاتی ہیں، اچانک ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن جو تمہارے دل نے اجازت دی، ہاں اس چیز پر ہم نے قسم کھانی ہے، اور اس پر تم نے قسم کھا لی اور اللہ نے اس قسم سے منع کیا تھا، تو اس پر گناہ ہوگا۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ اور نیکسٹ،
लजीना इन लोगों के लिए जो युलूना एला करते हैं मिन से निसाइम अपनी औरतों से तरब्बुसु इंतजार करना अरबाती अशुरिन 4 महीने फ़ाइन पस अगर फ़ादु वो लौट आए रजू कर ले फ़ाइन ना तो बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला रहीमुन और रहम करने वाला है। अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठे, इनके लिए 4 महीने की मोहलत है, बस अगर इस मुद्दत में वो रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें क्या हुक्म आया है कि मतलब जो अपनी बीवियों से ये कसम उठा लेते हैं कि हम 4 महीने उसके पास नहीं जाएंगे, अपनी बीवी के पास नहीं जाएंगे, अगर 4 महीने की मोहलत है, अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो मोहलत कर लेता है तब तो ठीक है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले कि या अल्लाह ये गलती हो गई है, हमसे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो अपनी औरतों से रजू कर ले तब तो उसकी जो कसम है वो तो टूट जाएगी और कसम का जो है कफ़ारा दे दे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। लेकिन अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो 4 महीने गुजर जाएं और 4 महीने पूरे हो जाएं तो इससे जो है उनका निकाह टूट जाएगा। लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर अगर रजू कर लें तो इनका निकाह जो है वो बाकी रहेगा। और नेक्स्ट वाह और इन अगर अज़म वो पुख्ता इरादा कर लें अत्तलाक का तलाक देने का फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला अलीमुन और जानने वाला है। इस आयत में क्या बयान फरमाया? अगर वो पुख्ता इरादा कर लें छोड़ने का तलाक देने का तो बेशक अल्लाह सुनने वाले और जानने वाले हैं। और अगर वो बिल्कुल इरादा कर ले तलाक देने का अलहदा होने का तो इसलिए 4 महीने के अंदर कसम तोड़कर रजू नहीं किया तो फ़ौरन 4 माह गुजरते ही तलाक पड़ जाएगी। और अल्लाह ताला इनकी कसम को भी सुनते हैं और इनके इस पुख्ता इरादे को भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह आयत नंबर 228 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।